Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, Maja Sever. Dobar dan i dobrodošle. Hvala vam lijepa na pozivu i dobar dan. Evo, Hrvatska se uhvatila u koštac, možemo tako reći, sa jednim od najvećih izazova 21. stoljeća, a to je poplavom lažnih vijesti, dezinformacija. I sad stvoren je program koji se zove Uspostava provjere medijskih činjenica sustava javne objave podataka. Sad, super je zapravo da postoje takvi projekti i da se financiraju zapravo ovakvi načini provjere informacije u svim aspektima. Dakle, ne radi se samo o politici, već od ekonomije, hrane, nadalje. Koliko je važno da takvi projekti zapravo postoje? Naravno da u situaciji do koje smo došli jest važno da imamo projekte koji financiraju fact-checkiranje i da je to jedan sustav koji je u današnje vrijeme, upravo kao što ste rekli, u brojnim aspektima, ne samo pitanja politike, iznimno važan. Nažalost, važan je što se u pitanju medicine, što je onako apsurdno da smo do toga došli i to moramo razvijati. No, naravno, imam jedno ali. Kako smo do toga došli u novinarskom svijetu? Došli smo do toga što zapravo se izgubio sustav financiranja kvalitetnog novinarstva. Jer što su novinari ako ne fact-checkeri? Što su novinari ako ne upravo oni koji moraju provjeravati činjenice, moraju provjeravati istinite ili neistinite informacije, ali naravno novinari da bi to mogli raditi moraju biti plaćeni za novinarski posao, a ne biti plaćeni za klikanost, za senzacionalizam i za ono u što se novinarstvo danas pretvara. Vjerujem da ćemo o tome i kasnije, ali da, potreban nam je takav sustav, da, to je sustav koji je u mnogim aspektima nužan, ali trebamo prethoditi i sustav koji će podržati kvalitetno, neovisno, profesionalno novinarstvo. Imamo primjer BBC-a koji dakle ne objavljuje tekstove ako ih sami ne provjere činjenice. Zanimljivo je recimo da su oni rekli da su možda malo pogriješili kod Brexita jer su davali prostor zapravo svima protivnicima Brexita, jako veliki, dok su onima, zagovornicima Brexita, dok su onima koji su bili protiv Brexita dali puno manje prostora jer kao to je bila vlast pa eto to ne treba. Da su pogriješili u toj neravnoteži. Dakle, kad jedan veliki BBC prizna da su možda malo pogriješili u tome, gdje smo mi ostali zapravo onda, gdje se pogreške događaju nenamjerno ili namjerno gotovo svaki dan? Gledajte, teško je u današnje vrijeme, pogotovo u današnje vrijeme s ovim razvojem AI-a pratiti, uopće sustići i pratiti sve što se događa. Evo, neki dan je bila vijest kako je kanader hrvatski gasio u Crnoj Gori, pa je onda bio hvalospjev pilotu, pa se onda poplavila nas je vijest da je to zapravo pilotkinja, da bi se na kraju, i svi smo bili sretni, svi smo to šerali, svima nam je to bilo sjajno, na kraju se ispostavilo da uopće ta žena pilotkinja više ne gasi. Dakle, tu je, imali smo 2 dana informacija, demantiranja informacija, a zapravo sve u nekakvoj dobroj, u dobroj atmosferi. Ali zamislite tek kada netko želi manipulirati tim informacijama. Brexit je sjajna primjer. Mi smo kasnije saznali kako su u Cambridge Analyticsu radili na informacijama, kako su zapravo obuhvatili ljude koji nisu možda još uvijek ni za ni protiv, nego kako su zapasali onaj dio ljudi koji je zapravo nekakvom mainstreamu, pa i BBC-u, nevidljiv, i zapravo tako iskoristili algoritme, iskoristili širenje dezinformacija kako bi na kraju na referendumu pobijedio Brexit. To je sjajan primjer. Naravno, BBC
je jedan stari tradicionalni medij koji vrlo teško, kao i svaki drugi, može popratiti promjene na medijskom, ali i uopće tom, ajmo reći, internet tržištu koje se događaju. Vi danas kad vidite da ko su kreatori sadržaja, ja sam neki dan čitala tekst o 10 najbogatijih kreatora sadržaja. Dakle, to nisu više influenceri. Influenceri su sad već... Pa se. Dakle, kreatori sadržaja. Ti imaš ljude koji zapravo se ozbiljno bave produkcijom, koji su isto tako u jednom trenutku odlučili da neće ići učiti za građevinara ili za medicinara, neće biti influenceri na način na koji su influenceri se zapravo probijali, nego ljudi koji rade ozbiljnu produkciju sadržaja, koja je usporediva sa ozbiljnom produkcijom jakih mainstream medija, koji imaju milijune followera, koji zarađuju milijune, nema veze sad čega. Dakle, potpuno nešto što, kako bi ja sad vama i vašim gledateljima i slušateljima objasnila šta ti ljudi rade. Ljudi odu na tržnicu Dolac i naprave zabavni video o tome što se tamo prodaje i koja je ona skulptura na vrhu Dolca. I onda to pregledaju milijuni gledatelja. Na taj način se to naravno i na taj način se i zarađuje. I mislim, super, ali hoću reći, kako jedan BBC koji proizvodi dokumentarce, dokumentarne reportaže, news program, oni jednostavno svi se moramo na neki način prilagođavati i nije mi neobično to da, evo, u tom trenutku kod Brexita su počinili pogrešku. Pogrešku su počinili veliki politički sustavi koji nisu prepoznali što se događa, jer se toliko brzo mijenjaju stvari u javnom prostoru da je to stvarno teško popratiti. No ono što je ključno i za što se mi zapravo moramo boriti, mi još uvijek imamo jednu veliku skupinu ljudi koja je odlučila baviti se u životu novinarstvom, koja je odlučila školovati se u novinarstvom. Novinarstvo i istiniti sadržaj je izuzetno bitan i za one koji prate kreatore sadržaja, i za one koji prate influencere, i za one koji se informiraju na BBC-u ili HRT-u ili na vašem podcastu. Važna je istina. I novinari i novinarke su ti koji su educirani, većina njih, i većina njih se iskreno bavi tim pozivom kako bi informirali javnost istinito, pružajući priliku svim akterima o stvarima koje su tema. Ja mislim da je važno to zaštititi. Trebalo bi, naravno, apsolutno, da se zapravo novinari mogu mirno baviti svojim poslom, odnosno raditi ono što im je posao. E sad, koliko je tu važan fact-checking, odnosno koliko bi svaki novinar sam sebe trebao provjeriti. Ja sam, moram priznati, ona stara škola koja je meni moj pokojni urednik Željko Matić uvijek govorio 2 izvora, provjeri informaciju, ne ide van ako nije provjereno. Meni je to uklesano u glavu. Ali mlađim kolegama nije to tako. Zašto? Zato što su navikli na brzinu. Da li sami sebe trebaju onda provjeriti činjenice, znati što objavljuju, kakve priloge snimaju, ili je to možda stvari samih urednika? Pa gledajte. Pitanja. Poslodavac i urednik moraju osigurati uvjete za rad u kojem novinarka imaju vremena i prostora provjeriti i napraviti upravo ovo što ste vi naučili kao mlada novinarka u redakciji i ja. Velike i jake redakcije su nekad imale redaktore. Na BBC-u i drugim velikim i jakim redakcijama u svijetu imaju svoje fact-checkere. Ja se sjećam kad je možda bilo 90. ili 2000. kako god, jedan novinar američki, ja mislim da je bio New York Times, ali da sad ne kažem krivo, radio veliku reportažu. Nakon njega su zvali ljudi iz redakcije, fact-checkeri, koji su dodatno provjeravali činjenice iz njegovog teksta prije objave. Danas novinar dnevno
mora pokriti 3-4 presice, 2-3 live javljanja i pojma nemam koliko stvari. I prevesti nešto i puniti u tom rudniku web novinarstva i proizvoditi gomilu teksta za koju masu puta zaista nema vremena provjeriti i nema vremena napraviti pravi fact checking. Ali ono što je bitno, kao što nas jest učio Matić, posao novinara je fact checkiranje. Posao novinara je da provjeri 2 izbora, double check i da tek onda pušta van. Samo da li to danas, upravo i ti mladi ljudi, koji negdje u nekakvim redakcijama koji moraju tipkati, producirati, imaju vremena. Ja danas gledam, vijesti Srbije, napao je molotovljevim koktelom kuću cvijeća i fotografija nekog sasvim 10. muzeja. Mislim, to se stvarno, nema veze taj primjer, ali to su stvarno stvari koje se prije 20 godina vrlo rijetko bi dogovarali. Nismo imali alate. Koliko je hiperprodukcija tome pridonjela? Apsolutno je hiperprodukcija tome pridonjela. Apsolutno. Ali tko konzumira sav taj sadržaj? Jer toga je jako puno. Mislim, ja gledam sebe, ljudi moji, pa ja pregledam ovih 5 osnovnih portala 30 puta dnevno. Pa to nije normalno. Ja kao da se nešto neće, kao da će se nešto ću propustiti ako ne pogledam šta je najnovije na ne znam čemu. Mislim, zašto? Jednostavno, to koliko smo navučeni na te male kutijice od mobitela i taj još ne samo to da onda to konzumiramo sa nekakvih medijskih portala, nego to konzumiramo sa mreža, sa Instagrama, sa TikToka, Snapchata, pa koliko puta ste sjedili u kafiću? Pa su ne klinci, nego naši roditelji, mame, tate, bake, dede, sjede i vrte po TikToku. Sjede u kafiću, došli su na kavu, još bez stišanog tona da poludiš i vrte na TikToku. I zatrpavaju se nekakvim sadržajem koji je potpuno neprovjeren, potpuno sulud. Algoritam ga baca njima van zbog toga što je, nemam pojma kakav. To je jednostavno, da je neko nama prije 30 godina rekao da će netko pokoriti svijet na ovakvim malim aparatićima u kojem ljudi neće gledati oko sebe i razgovarati, nego će klikati i vrtiti nešto i primati gomile sadržaja koji je neprovjeren, pun dezinformacija, montiran, proizveden od AI-a. Mislim, meni iskaču na tim reelsima, ne ide na taj TikTok, fakat, imam ga i nekad stavim nešto, zato što znam da je publika sad tamo. Ali, brate, mili, ne mogu više. Ali iskočiti na Fejsu Reelsi. Da. I koliko AI proizvedenog sadržaja. I samo ovak nama iskoči koji kao pratimo neke ozbiljne vijesti. Pa bi rekao algoritam, slaće nam sastanak na Aljasci. Ne. Nope. Ne. Sad, dakle, društvene mreže su postale mjesto gdje se traže informacije. Što je malo, barem evo, s obzirom na sve sugovornike koji su gostovali u podcastima su iz raznih struktura, su sami rekli da su zapravo društvene mreže postale zlo, iz kojeg proizlazi puno neprovjerenih stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo. Sad, koliko mi kao društvo trebamo odgojiti ne samo mlade, nego i ove starije, da zapravo znaju raspoznati što je činjenica, što je lažna vijest, a što je dezinformacija. Dakle, nije samo jednostavno, nego ovako cijeli dijapazon stvari na koje treba biti zapravo pripravan i ne uzeti stvari zdravo za gotovo. Problem je, drugo naličje, da se onda ni tradicionalni mediji ne uzimaju kao provjereni izvori, nego, lažu. Dakle, kako smo došli do toga da su društvene mreže postale top izvor ovoga informacija? Pa mislim, zbog toga što društvene mreže i oni koji ih zapravo rade, uređuju i njihovi vlasnici koji
vidjeli smo na inauguraciji Donalda Trumpa, zapravo ne prezaju. Dakle, i isključivo je profit i na koji način doći do daljnjeg profita i mislim, oni na tome grade sustav. Oni grade sustav na tome da se klika bez ikakvih moralnih, etičkih i bilo kakvih ograničenja, jer to hrani njihovu zvjerčicu. I to je, ajmo reći jasno, školski. To je ono što nam je naša borba dala, to je ono što je kapitalizam zapravo uredio. Nema svaka bilo kakva intervencija, zahtjev za uređenjem, zahtjev za ograničenjem se proziva udarom na slobodu govora. I mi smo svi mrzitelji slobode zbog toga što želimo da ti svi veliki sustavi moraju imati odgovornost, da ti svi veliki sustavi moraju poštivati istinu, autorske prava i još nekoliko, iz moje perspektive, vrlo bitnih sitnica, da kažem ironično. No ono što propuštaju, recimo što propušta napraviti naše institucije, sustav koji je dužan onda osigurati nekakav opstanak ustavnih vrednota, a sloboda tiska, odnosno sloboda medija, novinarstvo i pravo građana na slobodno informiranje jest i ustavna kategorija, osigurati nekakav okvir da profesionalni mediji, profesionalni novinari imaju nekakvu zaštitu i mogućnost opstanka. Došli smo do trenutka u kojem da ako se želiš baviti ozbiljnim profesionalnim istraživačkim, samo kvalitetnim ili lokalno kvalitetnim novinarstvom, zapravo nemaš sustav u kojem možeš funkcionirati. Novci su otišli negdje drugdje. Otišli su na Google, Facebook, oglašivači, dakle su otišli. Istraživanja samo, zapravo brojke pokazuju. Oglasi više nisu u tradicionalnim medijima. To dobiju nekakve mrvice. Ostalo je na Googleu, na Facebooku, na ne znam čemu, upravo zato što se ljudi prvo idu na društvene mreže i informiraju se na društvenim mrežama i naravno oglašivači će tamo zahvatiti svoje korisnike, svoju publiku. Ok, tu smo bitku izgubili. Plaćanje medija, tu smo bitku isto izgubili. Svi mi koji smo prije 20 godina dali 5 kuna ili 6 kuna za ili jutarnji ili večernji ili bilo koji drugi list i onda to je bio dio izvora financiranja, plus oglasi, plus nagradne igre i ne znam šta sve ne. Toga više nema. Ljudi ne misle da trebaju platiti bilo koju od tih novina danas na internetu. Ta pretplata na internetu vrlo sporo raste i zapravo ljudi nemaju svijest da nekako treba platiti te novinare koji to pišu. Javnih sredstava, fondova koji će osigurati javna sredstva za kvalitetno novinarstvo dugotrajno i dugoročno nema. Živimo od projekta, živite od projekta do projekta. Jedini sustav koji je preživio, a to je da građani plaćaju javni servis, je HRT pretplata. Ali HRT ne vraća taj, neću reći dug, nego ne vraća javnim radom, odnosno snažnim profesionalnim novinarstvom. To je drugi par rukava, možemo i o tome, nemam problem. Ali i di smo onda? Ljudi se informiraju na društvenim mrežama, nema odgovornosti u državnim institucijama da se osigura zakonski okvir i stabilno javno financiranje kvalitetnog profesionalnog novinarstva. Na lokalnoj razini, to smo utvrdili sa nekoliko istraživanja, to fejla, jer sredstva jedinice lokalne samouprave koje su dužna idu zapravo na medije koji pišu lijepo o gradonačelnicima. Ok, mi smo kao HND i SNH predložili neke modele. Split, Zagreb su prihvatili te modele. Pazin. Meni je najljepši dar koji sam zapravo ovako kao pohvalu radu dobila prije 2-3 tjedna na nekakvom događaju. Došao mi je kolega iz jednog splitskog lokalnog medija koji je samo rekao, oni vaši modeli nama su stvarno pomogli. Mi smo prvi put na transparentnim natječajima dobili sredstva za novinarstvo. Ali
Dakle, ali problem je u tome što nema niti dovoljno tih sredstava, niti da je to dugoročno, niti da je to ono što je najvažnije, da se plati novinarski rad. A mi u redakciji platimo novinare. Upravo to na lokalnoj razini je jedan od problema. Dakle, ljudi u lokalnim sredinama, osim dakle, ovih krovnih medija, reći ću to tako, na koje su navikli proskrolati ili eventualno dnevnika navečer koje gledaju su svi u isto vrijeme, pa onda se šalta. Ljudi u svojim lokalnim sredinama teško će saznati što se doista događa u njihovoj lokalnoj sredini i je li neko u njihovoj lokalnoj sredini negdje odložio otpad ili je odlučio da će se tu sagraditi veliko odlagalište nuklearnog otpada, ako to ne poprate veliki mediji. Nije li to zapravo žalosno da se na najnižoj razini, dakle ono što treba informirati prve susjede, zapravo neću reći gasi, ali utišava? Da. Pa dobro, kad neko snimi da se odlaže otpad u jednom malom mjestu, onda ti koji to rade napadnu novinarku kao našu Melitu Vrsaljko u njezinom domu i guše je u njezinom hodniku, a DORH još uvijek ne diže optužnicu, ili informacije o odlaganju nuklearnog otpada koje se zaista bi trebali biti poput ovog azbestnog broda glavna tema, ali nisu. Prvo, sami lokalni mediji su ugušeni upravo tim ucjenjivačkim odnosom lokalnih jedinice lokalne samouprave, jer vrlo često kada krenu otvoreno pisati o marifetlucima lokalnih čelnika, im sredstva bivaju uskraćena. To recimo imamo u Virovitici slučaj. Gorana Gazdika koji ja mislim da je jednom dobio ta lokalna sredstva i to je onda začarani krug. Ti imaš na plaći 2-3 novinara, znaš ako sad kreneš to otvarat, da nećeš na drugom natječaju dobiti sredstva. To je strašno. Država sama ne gradi sustav da zaštiti te ljude i da zaštiti i sigurnost njihovog rada. Teško je inače raditi na lokalnoj sredini. Jer ako otvoriš neku temu, sutradan ćete u dućanu napast. Mislim, nažalost, to je tako. Probiti do nacionalnih, nacionalni su isto, ja recimo gledam u HRT-u, znala sam raditi taj regionalni dnevnik gdje ima sjajnih priča. Sjajnih priča. I dobrih i loših. Ali zašto da se zadrže na regionalnom dnevniku? Zašto ne idu u glavni dnevnik? Zašto se od tog ne rade daljnje priče, teme, istraživanja? Ali opet gledajte, to je moja nekako bolna točka. To meni uvijek me vrati na moju Hrvatsku uživo koju su ugasili, u kojem smo mi pokušavali takvim pričama dati prostora, ali ne bi da sad to bude kukulele, evo mene su ugasili. Ali to je nekako isto simbol kako zapravo nema interesa za one prave životne teme, i loše i dobre. Nego se vrtimo oko toga na saborskoj sjednici. Jandroković je rekao to, ovo, ono, bla, 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 i to je to. Rekao Plenković, rekao Milanović. A ja mislim da ljude zapravo to sve manje zanima. Ja trenutno radim u Nedjeljom u 2 i meni je ta emisija sad dosta dobar primjer. Početkom prošle sezone mi smo kao rekli nećemo više politiku u našu butiku, što čak nije dobar opis, jer sve je politika. Kroz tu cijelu sezonu imali smo nekoliko tema koje su itekako važne. Ne ono što bi rekli za obične ljude, nego koji su itekako važne. I ne uključuju da zoveš političara da govori o njima. Interes, feedback, gledanost, sve je jako dobra. I nekako čak i ja sama koja sam znala Acu kritizirati tipa, ali ne možemo izbjeći ovo, ne možemo, zapravo skužiš da mnoge stvari koje su važne i bitne za društvo, koje kao misliš da su samo politika i nisu, i koje se zapravo mogu i jako dobro i zanimljivo napraviti kroz nekakve zanimljive ljude i imati dosta dobar utjecaj. I mislim da smo zapravo ono što hoću reći, da ljudi nisu glupi, ljude uvijek na kraju zanima sadržaj. Absolutno. Dobar sadržaj. Mainstream mediji su pogriješili u jednom trenutku, kao što BBC priznaje da je pogriješio kod Brexita. Ja mislim da mi moramo biti svi svjesni toga da i to podilaženje samo klikanošću dugoročno nam je napravilo zlo. I da dobar sadržaj
uvijek nekako nađe publiku. I da jednostavno samo moramo nekako ostati na tom putu. Nije lako, ali... Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Sad ćemo sa lokalnog malo na svjetsku. Zanimljivo je da većina redakcija, pogotovo u Europi, surađuje kada je u pitanju fact-checking. Čak postoje nekoliko koje su se udružile u razne grupacije, recimo to tako, i zapravo bave se zajedno fact-checkingom, jer svaka za sebe bilo bi teško, ali kad smo svi zajedno, lakše te informacije zapravo kolaju, lakše se provjere. Koliko je ta suradnja važna na razini, ne samo redakcije, nego na razini novinara? Dakle, kolega kolegi pomaže. Izuzetno. Uh-huh. I ne znam, ja nemam, ja cijeli život radim na HRT-u. Mi nemamo zapravo konkurencije kakvu možda u privatnim medijima postoji između, možda sam i ja sama cijepljena od takvog nekakvog natjecanja. Meni je kroz moju karijeru su uvijek ljudi koji su se bavili istraživačkim novinarstvom. Meni je bilo super da mi možemo kroz naše emisije im dati platformu da to dignu, se šire dalje, i stvarno smo surađivali. Europa sama je na neki način prepoznala tu važnost suradnje, i ti kad danas gledaš, većina projekata i većina natječaja koji se odnose na novinarstvo, a vjerojatno sad i na fact-checking, ja sam više znam na novinarstvo, uključuje ne samo suradnju, nego cross-border suradnju, prekograničnu suradnju, često ponajmanje 3 zemlje, redakcije, projekti u kojima mi ko sindikat sudjelujemo oko tih nekakvih tema. Evo sad ovaj jedan imamo Women in Media, Slovenija, mi, Bosna i Hercegovina, Srbija. Dakle, uvijek je nekako se gura u tu suradnju. Kroz taj rad ja sam shvatila koliko je to važno. Vi kad danas pogledate nekakvi novinarski vrlo uspješni radovi poput radova Barbare Matejčić, koji je često nagrađivani su, često su proizvod tih nekakvih suradnji grupa novinarki, novinara na nekakvoj temi. Isto tako upoznata sam sa radom šire fact-checkerske zajednice, u kojoj je i faktograf kao Jana Brakus, koji su me zvali na neke svoje konferencije, u kojima zapravo, inače, kad doma u haustoru ideš nešto napraviti ili počistiti, će biti lakše ako se udruže susjedi. I ta nekakva solidarnost i to nekakvo udruživanje je sigurno uvijek daje bolje rezultate. A kod ovih naših stvari, kod fact-checkinga, pa normalno da ćeš puno biti uspješniji ako imaš krug ljudi od povjerenja s kojima također možeš neke stvari provjeravati, koji mogu doći do nekih informacija, koji imaju pristup nekakvim sustavima kojima ti vjerojatno nemaš, s tim da ja mislim da je to isto i u našem novinarskom poslu baš izuzetno važno. Jer ne možeš sam, nemamo sredstava, nemamo zaštitu, nemamo izvora, i mislim da je solidarnost i zajednički rad na svim tim razinama onak full bitan. Koliko je razvoj umjetne inteligencije zapravo otežao novinarski rad, fact-checking, dakle istraživačko novinarstvo, koliko je to otežalo? Pa fact-checking je u prvu ruku otežao zbog toga što bez obzira što sve super, razvija se AI, svakoga zapravo koristi na ovaj ili onaj način, ako ništa bar kod prevođenja ili nečeg, ali toliko često je pogrešan. To je za sad još ja nekad znam baš namjerno neke stvari tipa daj mi reci po kojem zakonu je to i to, i onda vrlo lako to naravno provjeriš jer odeš u zakon. Stvarno nije još dovoljno razvijen da bi se bilo šta moglo fact-checkirati kroz AI. Baš nije. Novinarima
mislim da može pomoći, da pomaže, možda da dođeš do nekog izvora, da ti nekakve stvari koje se prije googlo i pomago se samo na taj način, možda brže i kraće napravi. Mislim da kod nekakvih, zapravo najviše pomogne kod tih nekakvih običnih službenih dopisa koje, ako samo malo imaš kreative i ako ti malo samo mozak, cvjetna livada, onda ti je teško napisati neki dopis. Malo karikiram, ali hoću reći, kod tog evropskog projektnog jezika. Da. Pa niko od nas normalno ne može se taj evropski projektni jezik zaista ispunjavati kako treba bez pomoći nekog. Razumiješ mi što kao, ali dakle tu dobro uleti. Tu zaista dobro uleti, ali što se tiče samog novinarstva, još uvijek je tu čovjek najbitniji, a što se tiče kod fact-checkinga, mislim da je AI trenutno u ovoj fazi opasan. Apsolutno. Jer jednostavno ne fact-checkira i to je onak jednim... Daje željene odgovore. Koji su vrlo često potpuno krivi i mislim da su fact-checkeri vrlo dobro, a time i novinari, jer mi smo isto fact-checkeri, moraju biti jako, jako, jako oprezni i vrlo svjesni toga da to nije alat za fact-checkiranje. Zanimljivo je da Europska unija pokušava i donosi propise u kojima se mora jasno naznačiti ako je nešto rađeno uz pomoć umjetne inteligencije, tekst, slika i tako dalje, i da to mora biti jasno u svakom mediju naznačeno. Sad dolazimo do one druge. Koliko će se to poštovati? Odnosno, kako oni kažu, bit će ljudi koji će takve stvari provjeravati. I zna se jezik koji se koristi kod umjetne inteligencije, zna se jezik koji koristi čovjek. Što kad to ode toliko dovoljno naprijed da se nećemo znati razlika? Gdje smo onda? Pa to je već sad je to problematično. Uh-huh. Jer mislim, prvo, ja se naravno s tim slažem, mi to tražimo, mi se za to zalažemo. FOJ je bio, predstavnica FOJ je bila u prvom zapravo grupi koju je vodila Marija Ressa, naša Nobelovka, novinarka, chapter za pravila za korištenje umjetne inteligencije. Vrlo smo aktivni oko zaštite autorskih prava, jer sve je to naš, sve smo to mi unutra. Da. I onda besplatno se koristi naš rad, naše autorstvo. Mislim, tanak je tu led. Jer ti danas uz nekakve dobre upute vrlo brzo i to, ja volim da to zovemo to, ne ona niti on, proizvodi već tekstove koji su vrlo blizu nekakvom našem okviru. Mm-hmm. Vrlo lako ga je vrlo brzo prilagoditi svom stilu. I to je jako opasno. Jer ti već danas imaš u Njemačkoj Axel Springer nakladničku kuću koja je otpustila novinare i zamijenila ih AI-em. Ti danas već mi možemo prepoznati tekst koji je proizveo AI. Mm-hmm. Kao što možemo prepoznati tekst koji je preveo samo Google i koji nije prilagođen. Da. Mislim, ja sam zadnja koja ću reći, ja bez Googlea i prevoditelja ne bi opstala, jer ne bi znala neke stvari, jer nemam tako dobar bilo koji jezik, njemački, engleski, koji mi je potreban. Dakle, ne mogu ja reći da ja to ne koristim, ali kad vidiš Google prijevod bez da ga je neko redigirao, bez da ga je neko uredio, bez da ga je neko prilagodio, je onako Bože mili, pa je neko ovo pročita prije nego što pusti van. Da. Prije nego što, imam osjećaj kao da ću nekad dole vidjeti na dnu teksta, želiš li da doradim? Znaš kako to? Ali kako se izboriti? Pa prvo trebamo se boriti za zaštitu našeg autorstva, našeg autorskog rada. Mm-hmm. Mi imamo trenutno velike big tech sustave i kompanije koji koriste naš autorski rad. Mi imamo big tech platforme koji koriste naš sadržaj bez naknadne, bez poštivanja, bez navođenja izvora. To je sve se rasplinulo i onda ajmo onda odijeliti što je pisao AI i što radi čovjek. I što je napisao čovjek. Sad, što se tiče tih kontrola i svega toga i šta ćemo onda? Pa ne možemo zabraniti ljudi. Mislim, to je sve, ali zato treba početi
štititi, braniti i sačuvati, financijski poduprijeti, i to treba napraviti od evropske do nacionalne razine, kvalitetno profesionalno novinarstvo, zaštititi čovjeka, njegov rad i njegov autorski rad. Istraživačko novinarstvo ono postoji, nije kao što je nekada bilo, ali ono postoji, no međutim svako malo se naleti na neki kamen, reći ću to pristojno, kamen spoticanja. Dakle, istraživačko novinarstvo znači provjeriti sve činjenice, stati iza njih, objaviti ih. Međutim, dobijemo situaciju da završite na sudu, kao evo u slučaju kolegice Danke Derifaj, završite, ne znam, da vam se prijeti jer ste otkrili nešto što smeta nekom interesu, ili jednostavno priča se nakon, ne znam, objave jednostavno ubije jer nije u interesu nekome. Što u tom slučaju? Dakle, tu govorimo o stvarnom radu novinara koji pronađe priču, pronađe sugovornik, provjeri činjenice, objavi recimo to tako cijeli paket, a razni interesi dovode do toga da možda nije to pametno sada objavljivati, pa ajmo objaviti neke lagane tekstove. Tako je. Ne lagane tekstove, nego lagane teme, krivo sam se izrazila. I to je smjer koji onda preuzima većina redakcija. Samo ću kratko Danka o toj zgradi koja je dubiozna ne samo, na gro stvari je dubiozna, ima 2 torbe dokumenata. Dakle, žena se stvarno bavila istraživačkim radom po pitanju te zgrade u kojoj nije upitna samo teras. Nego, ja neću sad ulaziti u to. Dobro. Dobila je kazneni progon, sam Turudić, glavni državni odvjetnik, jučer na radiju daje izjavu da bi se složio da nije u redu, da nisu kontaktirali, da traje 4 godine, da je iz medija saznal. Dakle, on sam jučer nabroji najmanje 4 stvari za koje se i on slaže i ide zato, rekao ja mislim sutra u Split ispitati. Ok. Gro drugih ljudi koji su se bavili i bave istraživačkim novinarstvom, pa ne da su mete, ne da su mete slep tužbi koje guše ljude da se bave ovim poslom uopće, nego napada online kampanja, napada sa vrha vlasti. Kada staneš u zaštitu prava Danke Derifaj da se bavi istraživačkim novinarstvom, jer je to ona radila u ovom slučaju, onda premijer Plenković kaže to su ljevičarski aktivisti koji ne znam šta. To je tak najlakše reći, to su ljevičarski aktivisti. Pa ko je propitivao onih 30 ministara njegovih koji su morali otići nakon afera koje su uglavnom otkrili novinari? Vrlo često se onda samo nalijepe ankete, etikete i idemo dalje, gazi, i onda ljudi jednostavno odustanu. Ljudi kad vide, srećom ne većina ipak ostane pravih novinara ili hrabrih novinarki koji zaista, ali nekad se stvarno pitaš čemu sve ovo, od Plenkovića na niže, šta je govorila ministrica Obuljen za Doru Kršulu. Pa bilo je stvarno neugodno gledati. Resorna ministrica koja da ona manipulira, da ona ne znam šta sve, ne zato što je žena ispitivala kako su se trošila sredstva iz europskih fondova i tko je nadzirao i je li trebao nadzirati. Na kraju se pokazalo da oni na koje ona ukazivala su zaista pohapšeni. Ali ja mislim da je samo najvažnije i dalje se boriti da se zaista rad tih ljudi zaštiti, da im se osiguraju radna i radnička prava, da im se osiguraju uvjeti za rad, jer novinarstvo i istraživačko novinarstvo u ovom trenutku je jedini korektiv političara i ostalih. I svega ostaloga, da, ne samo politike. Koliko fact-checking može pomoći u kriznim situacijama? Vidjeli smo nekoliko kriza koje su nam se dogodile, neke koje su bile jako grozne, neke koje su dogodile u svijetu. Koliko je on važan? Jer lažnim narativima, doslovno, ne sad informacije, nego lažnim narativima se pokušavaju u kriznim situacijama stvari okrenuti u, svijet fantazija. Ne znam kako bi se to drugačije izrazilo. Ali pitanje kako ljude naučiti
da pronađu provjerenu informaciju. To je pitanje. Koliko je medijska pismenost tu važna? Užasno je važno. Ali važno je ne na način, čak ne na ovaj način na koji se... Važno je da se promijeni kurikulum i da se promijeni cijeli sustav školovanja. Da se jednostavno prati. Ja sam neki dan gledala, nekakav sam čitala intervju sa čovjekom, pogrešit ću ime pa ga neću reći. Uglavnom visoka tehnologija, AI i tako to. A prije toga sam stvarno razgovarala i sa nekim stručnjacima ovdje o tome kako se zapravo cijeli sustav obrazovanja mora mijenjati razvojem AI-a. Dakle, neupitno je da ćemo svi koristiti AI, ali pitanje kako ćemo ga koristiti, kako ćemo znati razaznati. I dakle, taj nekakav razvoj kreativnog razmišljanja od onog tradicionalnog koji nam prestaje zapravo biti, jednostavno stvari se moraju mijenjati, kako mi u medijima se moramo naučiti promijeniti svoj rad. Ne mislim pritom da moramo snimati šaljive TikTok videe i dalje naglašavam da je moja osnovna postavka da publika, da ljudi traže kvalitetan sadržaj, možemo dopriti do njih, moramo znati kako. Isto tako, medijska pismenost da, ali mi da bi uveli pravu medijsku pismenost, mi moramo promijeniti cijeli sustav, da bi naučili i odgojili generacije da znaju razaznati šta je istina, šta nije istina i kako do toga doći i kako fact checkirati, moramo cijeli sustav mijenjati i to ne samo, kao što ste rekli prethodno, ne samo kod mladih, nego i kod starih. Mene svako malo nazove moja tetka, jedna, nema veze koja od mojih, ali evo jesi vidjela, ja kažem, majko mila, daj otvori to, pa vidit ćeš da je to fake. Dakle, mi moramo svi zajedno raditi na tome, ali mi kao novinari i novinarke ne možemo bez sustavne podrške. Ja mislim da je tu HRT jako bitan, i ne samo ko neko ko ima stabilan izbor informiranja, i da HRT je jako važan kao nekakav stup unutar medijskog cijelog sistema, sektora, koji bi trebao zaista ponovo graditi kvalitetno novinarstvo. Kroz news, kroz istraživačke magazine, kroz emisije koje će se otvoriti novinarstvu od javnog interesa. Ja sad ovo govorim kao nekakav popis želja. Jednog idealiste, ali mislim da je izuzetno to bitno izgovarati u javnom prostoru. U trenutku kad su na svim medijskim scenama, a pogotovo u ovakvim krhkim demokracijama poput naše, sustav koji podržava novinarstvo duboko potreseni i zapravo srušeni, javni medijski servisi su ti koji bi trebali vraćati snagu novinarstvu i na taj način ko akcelerator zarolati podršku cijelom sustavu i cijeloj novinarskoj zajednici i uvećavati ih. Neće me moj glavni direktor čuti, ali ja ću sigurno za to se boriti i to izgovarati u javnom prostoru. Sad kad smo spomenuli dakle obrazovne ustanove i medijsku pismenost, većina sugovornika koji su nam evo gostovali zapravo podcastima kažu da bi trebalo puno stvari mijenjati od malih nogu, odnosno prilagoditi se mladima, jer oni danas ne funkcioniraju na način na koji smo mi nekada funkcionirali, što je potpuno normalno. Dakle, njihov raspon pažnje je 20 sekundi toga što je na video, odnosno Reelsima, TikToku ili tako dalje, i da bi zapravo tih 20 sekundi trebalo njima početi pokazivati stvari, odnosno učiti ih na koji način i kako raspoznati dezinformacije i lažne narative. Je li to možda put? Oni nisu glupi. Ne. I oni neće slušati nas. Dakle, mladi ljudi nikad neće otvoriti moj video poziva da se potpišu na newsletter. Osim ako ja neću biti baš užasno smiješna. Bez toga da mi mlade ljude uključujemo u svoj svakodnevni život, rad, osluškujemo ih. Ja se nikad neću zaboraviti kad sam prije 2-3 godine razgovarala s jednim dragim mladim novinarom iz Danske. Tema je te konferencije bio AI i pili smo kavu i on je rekao, problem je u tom jazu generacija u kojem vaša generacija na AI gleda
dakle, prve riječi, to je tako rekao, koje vi spominjete kad spominjemo AI, jesu opasnost, prijetnja i tako te riječi. Kod nas i u mojoj generaciji je to možda prilika da nam olakša posao. Dakle, potpuno drugačiji pristup imamo. Meni je to diglo maglu i stvarno nakon tog kratkog razgovora na kavi svaki put razmišljam o tome. Kroz svoj sindikalni rad i kroz rad u FIU isto tako vrlo brzo sam shvatila da ne možemo raditi promjene i u novinarstvu ili u tom dijelu rada da ti ljudi ne budu uključeni ravnopravno. Dakle, ne kao ogranak mladih, ne kao oni nego oni jednostavno mi moramo slušati, oni nama su više na korist nego mi njima. Čak ne pitanje tipa našeg patroniziranja, ali ja ne mogu razumjeti kako ću doprijeti do tih ljudi bez tih ljudi. I to je ono što se bitno treba promijeniti. Moj video od 20 sekundi i dalje neće doprijeti za njih. Ali ako se mi složimo da nam je ideja ista, cilj isti, da ako se složimo da je novinarstvo, osnove postulate novinarstva ne možemo mijenjati. Istina, profesionalizam, dvije strane, to se neće promijeniti ni sa razvojem TikToka ni bilo čega drugog. Ali način kako doprijeti do mladih ljudi koji će to pratiti na TikToku, možemo samo s njima. I mislim da je to isto tako, to nekakav zajednički rad, ta nekakva solidarnost, uključivanja su tu isto tako bitni. Apsolutno. Evo, u nadi da će se stvari ipak poboljšati i da će se možda neke stvari promijeniti na bolje. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala na pozivu. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.